الحمدلله والله مگه کو یا نمود کوروش هم ببینی کو بعد زیغ میشه خیلی هسته کو اکا میگن یعنی شما بالابول گفت چی همه رپرو دا قشای به قدرترین بدن رپرو را معلوم کرد. تو میگی یا رپر گفتن همه را داخل دوره MC زفر را گفتی و رویه ما هایز نچید مرا هم گفتگی حساب بعد دیگه میگی با کی میگی امو فقط میگفتن دخترای خیلی دخترا برایشون پارتوفتن دخترا برایشون خیلی کردن میگفتم شرط یک ما بگو مرا بالابولم 90% بالابول гузаштан аз сарҳади русия ва қазоқистон барои муҳоҷирони меҳнатӣ осон ва қулай гардид. акаи муҳаммад ва суннат шуморо бо тавассути автомобилҳои замонавӣ аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонанд. аз номи канали мо муроҷиат намоед, ба шумо 500 рублей таҳфиф мешавад. барои аз хизматрасонии муҳаммад ва суннат истифода бурдан аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. Assalomu alaykum. Barnomaи Gapgapay va imrӯз хостум прямой эфир буром дар бораи определёни корбори рэпи тоҷик суҳбат кунем. марҳамат кадоме ягон савол дора, ягон фикр дора оиди ягон тенденсияи рэпи тоҷик марҳамат кунин бинависен ки мара дабавид ки дабавитон мекунам суҳбат мекунем. اینجا دلیرشو شمادی نه او دیشی سومون راجگوان علیکم سلام بادیک هیویو چی داری میچیم چی هوایو اگر گفتن باشی ماکس рэпи тоҷикӣ як моҳ пас мисол баъди рэп ҳафта ташкил шидан рэпи тоҷикӣ чӣ хел шид боз хушомадӣ брат мирайлер чӣ вақти ягон рэпер батл дига намебироя фикр мекунем 30 сол ёки бюджет ягон бюджет соз боша фикр мебироя оиди батли фавик марио чӣ гуфтани фавик хати марио кай батл кардани буд агар ки марио навика гуфтани боши намедонам ака ждат кандакур акс алейкум салом беном доктор ака салом алейкум ман нашод батли марио навик фикр мекунам чиай и чӯз мешава кай расия 150 дромада намешава 150 нест чӣ медрои ҷо бояд метонисид ромада добра пас кун салому алейкум искандар чё кади брат марҳамат кунен ягон кас хоҳишманд боша бишен куш биё алершо хушомадӣ салому алейкум ака وعلیکم سلام چخه کارو چخه میشوا کسما چخه نه خوبه میشوا چیگه پیدا شد چیه چاقچا نشد نمی یک ماه اخیل میگم اخیل رپی توجیک چخه رفت سه یگم گفتنی در افیری رویشکو بچه ها افیر دا رویشکو تکست تایور کرده استم اکا او خونه براگه نی از میکشی میشه گه نی موزیکارم کش موزیکارا کجا دا اوجا موزیکای کن اکشتم شاکای نمای جاوام کارو چخل اکا کویجا چی رویست استا تا برای باتل یکم باتل میشه و من نزدیکی اکا نمیدونم امو ماریو و نویکا баха мехоҳад батл бирораку боз чӣ бра ака сози хубе о ака додухдо салому алейкум алейкум салом макс чӣ баром короч алешо салому алейкум чимана ҳава хубар шукронаи аллоҳ шумо соз хуб шукронаи аллоҳ чӣ темаи ҷо ака додухдо اما میکی دامی یک ماهی رپ هفته و سنوی چیدن چی تغییرات ها شید در رپ توجیک
Ё чи назар доранд дар шумо дар ягон фоида наши аммо может реп не реперора дастгирӣ кардем шумо дар фоида нашид соз кардем мада гакма ягон шум расход накардам мада чивам ҷонгир да дехай майда ному шиш така Пачако салом алейкум чоза хубе маяда чи мегум акама дигар реперам нест да бура реперо и темои реп гапан назанам мешава ма фикри хидма ҳамчун акайдо дихто гости рӯй кард ман просто хостам тамошо кунам акайдо дихто гости рӯй кард қабул кардам чи хема акайдо дихто вақти рӯй мекунам ам далел шудам ки беҳурматӣ мекунам давай ку гап чӣ фикр дорӣ фикри ман ҳамиае ки реп ҳафта биромад бо беқадртарин бидани репероро маълум кард чӣ ба як вақт ба ёд дошта бошен реперои ошиқ фақат мегуфтанд духтарои хеле духтаро барои сум партофтан духтаро барои сум хеле кардан ҳозир маълум карданд ки карочи барои сум репероро метавониста ки ҳам як сумшонбутӣ либои гапа бугӯй як сумшонбутӣ мақсад либоса истифодашон барӣ ин чиза як бор дига Синат Шарипов доказат карда буд бо ин акае ки доказат кард акае ҷаҳонгир кира кадиянам хали макс кира кадиянам хали истифода будиам акае боз мақсад медонед чи он рӯз як батл да кадом репере гуфтагия чи хеле гуфтагиян карочи ки мега бадик да барномааш мега ки рамзика мега ки ту МС Зафара гуфти у равияи ма ҳай значит марам гуфтаги ҳисоб шаҳр неста ки ном ба ном бигантон як репера гуфт значит ҳама реперора гуфтаги не дуруғе ӯ бадика гуфтаг ва бадик бадика мегуфтам ма бадика мисол овардам яъне шира балабол гуфт чи ҳама реперода қушай ма ба худоира дар назарам надоштам дар назар дорӣ калон гапза кушод гапза агар ман реп бихонам ба худ накашидам гапои ҷаҳонгира мақсад ё ки гапои дигаша мумкин гуфта бошад то ҳамун номи ҳамун одам нагирам вай мардак номи ӯра гирифтагия номи кира номи ҳамун одамера гирифтагия номша як хали намёк дудак нестай вай қатишон ки мақсад гапошон гирифтагиам ба ҳамин хотир нагла номишон эмсира мегира байнда бадик меги ки мегиам акабо ман мегум ки бадик дар барномааш рамзика мега вақте ки як вақт ҷанг шидаги будан ку мега рамзик да МС Зафар претензия доштай баъди гапишта МС Зафар гап зада мега ту МС Зафара гуфти МС Зафар равияи май значит морам гуфтаги ҳисоба ира ман мисол куҷои айпешон буромад мега реп худаш алам омадагия чи омадагия ман ҳамҷош тамошо кардам буромадам остак значит барномаи аввал то охиша дуруғ ҳисоб мехӯрай реп худаш чӣ гуфт аламай гуфт ё ки ғамай гуфт чизе гуфт хай гуфту мо наганид разбор шунда он додам бигирам акай додихто шумо бо калонтарин фаҳмонем ки ман чӣ мақсад дорам чӣ гуфтаистам амёра ман чӣ мегум ё чӣ мегӯям мақсади ту мақсади ту ҳамеяе ки як репера агар ягон кас ягон чи бига ҳамаи реперо дар назар дора ростига бисёр реперо бисёр гапои номаъқулӣ мегӯянд бисёр корои номаъқулӣ мекунанд ба ҳамаи реперо хед чонда бикашанд ин намешава охи репи ягои рихин як подара рихин кардагия акай гӯш ка агар репи тоҷикӣ дар ягон стандарт боша ки то стандарт репер ҳисоб нести ку агар ӯ хеле боша ҳо мешава репер бихеза бигава ман пиштинаи репер мехезам но каждый второй 50 сум дошта боша метавона барои бита бикапа репер бихона реп бихона так яъне репи тоҷикӣ надора поэтому накорат ҳам нест репер наметавона касти ӯ нав саркардагие ки чун чӣ гуфтесай акайшон МС гуфта акайшон МС ту прафи ту агар конкурсам нагзаронда бошӣ мухлисота дат карда бошӣ ту прафи хеле бига охи ӯ репер ин макс намешава ягон ягон барнома ягон намешавам нашава макс ту мара фаҳмиди радной ту меги ки темара дига стову дуресӣ ту меги як репера гуфтан ҳамара дахл дора баъди гуфт ҳамхалия реп ва ягон чи бига мода дахл дора мегапе мақсад ман як акай ҷаҳонгира як барномаша дидам ё сторисша дидам мега ки
репорталтон намехарам. Хаймон бихара ухи мо утуда чи? Эба. Мара Ама сада короче. Мада фарқиш чи ма да мепора ки хеле ки ма вақти реп мехондум мегуфтану мегуфтум 90% реперо балаболан. چی گفتاله مگی 90% رپرو балаболан кия خیام 90% балаболан 90% ака 90% 90% дадырын шишка хуш нестав мақсад ёру шиносои худо ҳастан ака ма вақти репер будум ам гапа мегуфтам фарқш нестав ба худо репер нести вақти балабол гуфтид ва ё реп мехона ва ё шиносои таан шумо мақсад ҷураен ака баъди гуфтае ки макс гапи мара баланд бихом ман нагуфтам реп аламай реп дарди мардумай то ки мегуфтам гапа чи хали дарди мардум наба ами натури роста ихай ма буромадум ака мекунем радно негеро вақти за буромадан андеграунд хондан кани нигер кия охи аун нигера борят шамара бу амун нигеро ки репа буровардан кун амун африкансо буровардан ака дохто ки да ҷо буромадагере реп худа афсуд мегӯё ки просто протеста мегӯй не аму вақти буромаданашку амихтон гуфта буден ки короче аму ғуломое ки ғулом будиян аму вақт буромадиян сини аму короче раисотон дарди дил кардиян баре чиз ҷо пайдо шид изатавошо кафто ай давроҳои пе ами хеле коро мекунан ҳамуро просто гирифтан бит қати мондан именно реп ҳамун вақт набуд ҷонадам ман ҳамин чизаро ман вака дехта барномаи худа да барномаи худа дидам дуруст гап муро фаҳмида буда короче ам хеле бо чӣ савол хуб ягон репера бурорен ма остак биканам ки ҳози сар мекунанд ту репер ҳести чико мекунӣ да байни реперо мухлиси репам ранги репероан 90%аш худо нигаҳбонтон ҳарчи ман байни реп пача буромадагӣ рафтагия натури била ман вақто медони чӣ да алам мекунанд ине рӯза қуратат мекунанд пагая треки нав мехонӣ ту мужики меган бо пагая дига боя гуноҳ мекунӣ бо меган ту ям мирғӣ ин чиза хитонан медонем яъне чӣ бояд ман бачаҳако худам гостим да инҷа ман наметавонам ҳеч кара дохада салом алейкум алейкум салом ака ҷоҳонгир чӣ хешумо другой ту не намехонам ҳеч кас бовар намекард беғайр аз макс буд чӣ буд ҳамин буда мага чӣ дар дуруғҳои ту шайтон бе музика мекунад рақс ане чим чхали короче рақс дуруғҳои тура ҳечка бовар намекунад ғайри макс брат темаи шумо маҳкамай брат ох ина ма оз акай директора гуфтам ягон барнома ягон чӣ намекунем ки пе ами номи ами акай шабоз наброя салом алейкум риверемси Розен хубен акон азен. Алейкум салом. Так, ма миҷа ба одам бисёр будагишта гум. Именно шонда мо темая пушидем ина акай доди худо шода. Яъне ки уже шон кати. Беҳтарина. Шонда удачи, доди худо да удачи. Ҳамотон да удачи барори кораматон да. Еврей ки бромад еврей. мардум дар панои худоман бошанд. Давайте хайр. Ака ҷонгир еврей ки бромад ба охирда? 71%. Ина ки бромад доди худо? Ки бромад? Се моҳи аввал кия еврей? Ма если что история мекунам 71% ки ти бой додага. И по-любому матан намегира. Бакала нагирифтест? Заголовки интервюя гиром мемонам ма еврей гуфтага. Тамоман амро сторис кунед. Гап нест апан. Барномаро дидам. Хоб ака худо нигоҳбонтон. Барномаро дидам чемай барноматуна сиёмкаш девонае бадай. Сиёнка дагара. Салом алейкум ака доди худо бахшиши зиёд ма просто истодагӣ гӯш кардестам нашо чӣ гап зестем. Нашод ями реп ҳафтае ки ями як моҳи охир ташкил шид
چی برتریات آورد در رپ تاجیک و چی تغییرات را جو کرد؟ ما راستی اکای دادی خدا вообще дами последнее время ами тока вақте ки шумо сторис мекунед амҷа дамемонем ки ҷои якум гирифт ки ҷои деюм гирифт вообщем ма ҳеҷ чиз хабардор нестам акаво баъд ма ростӣ намедонам ки мисол чӣ бартариятҳо овард ба хотири ӯе ки ма о қадар ин чизҳо да хеле интерес надорам ака барое ки ма гӯш амуҷа баъзе одамое ҳастанд ки ма гӯшо намекунам да вообще ами ба фикрам ки амуҷа ҳозир намедонам чанд касе ҳастае ма вообще гӯш намекунам ака овора фаҳмо дар гапҳои бача дар кадом гапошон ака фоизи реперо балаболанд мегаинай бародари гиромимон ака ман 90% ча намедонам ростӣ бисёриёш қатишидагиам одамоеш қатишидагиам ки алҳамдулиллаҳ валлаҳи мега ака ку я намуд короша мебини ку баъд зиқ мешавад чӣ хеле ҳастае ку ака меган 1xbet реклама накуне ки арақ мехӯрад дуздӣ мекуна зино мекуна мебиниш мегӯише бачаи кора нака бо ҳам хеле ягон видеои акай доди худоро мебина ино нигоҳ ку ҳами евреи худозада 1xbet бо реклама мекуна просто чӣ хел бугум ака ҳами одамое ки ҳами реперое ки қатишон гаштаги медонам ҳозир ҳами единствени одамо камай реперое ки ака мисол реална балабол нестанд каман баъд киай баъд ҳами самолёта будам яду кас омадак ака нашод яду кас гап задак яду репер ма карочи қатӣ ҳаму репер ма да ганда кумири сахтан гуфт не ки ҳаму одам кун ҳаму одам қатӣ гап задам ҳаму репер қатӣ ҳами нашоти ҳами фанатош хеле эма фалон каги нестам вора ма ака ҳозир нади ростӣ камайда ҳами одамое ки реперое ки ма қатишон гап задагиам аямо камай одамое ки реална хеле мужикан дар репошон гангстеранҳо дар репошон прафан конкретна дар репошон мусалмонан самый главный 5 вақт намоз бихон мега худаш мусалмон нест ака ку определённи эмоциё визыват мекунанд мухлисодане ки дар асл чун я шайтонанд хелиёш бисёр якамоли ростӣ қатӣ касе ки шиштагиам рафту омад кардагиам аямо баъзе 1-2 нафарша медонам ки мисол намекунанам хеле кор бора ҳамчиза вақто давраи репер будам ака ку ягон чи ма публика намегуфтам тоқаги ягон кас менавист ягон чи карочи реперо хеле мегуфт 90% балаболам ман гуфтам репери ку мегуфтам шарта як ма бугмарам балаболам 90% балабола ё ма 10% да ё 90% да ака доди худо ма да где-то 1 сол ё 1.5 сол дар дуруни реп будам ку зарди дастума салом алейкум народ ака доди худо ма я чи норозиам зиада хабрат габзис ака доди худо ма ина ме эфирора сохранить мекунед мепартоен ку айним чизо норозиам чеҳрата изома каши нишон доданда макс о камрон додарам чихе салом алейкум бачако ҳама каса ки репери балабола 90% да ё ки 10% да марҳамат кунед студияи камрон я тайгаш намҷа штагия қабултон мекунам ака доди худо ё 90% иша намешиносим бача макс чӣ ба мо дис задем диси мо нарафти чӣ ё маъқул нашед короче суроғаи хато да зади и давра ё шона мсида дис мезади ё нави ки мсида баъд ягон чи соз мегирӣ суроға ба фикрам буду мо барои соз рафтанам ҳайронам 10% даем 90% да ҳайронам ира мардум суди кина кадомш даем хайр шавад короче ҳамхеле ака доди худо
خدا نگهبانتون. من میبرم یکم چی گفته باشم بخشش رپرا را یکم تایش که 10% دا باشن 90% دا خوش کرده باشن بخشش زنده باشن. پیچوسکای ما بزه با این ویدیو میبروین همش بزه. خدا نگهبانتون خیلی داخل دورایگا ابا پیچوسکا ندارم تو کدای کامران ما چند فایدهش دیم 10% اوه молодец значит 10% ده بعد دیگه چی درو گفتم اکلا بگدابا ای فیلمان نیست مرا قبول کرده اکا دادی خدا الله نگهبانتون همه کسختون اینجا کنید ماکس برافت اکا سلامتی خوبان اکا ماور خدا را شکر سلامتی خوب رونا الله اکام شاسکر توجه کنم گفتم پگه برای زب ساعت چیمون ماور چی خیلی؟ سازی تنجی؟ برات سازی خوبی سلامتی خوب ماشاءالله سازی برا شناختین؟ ساعتش شاکتی هم ماکسی خدا دادا استودیو در واردو بمادم دمو اوه آنامو نشناسیم ها؟ سلامتی خوبه کارات اینجا؟ فکر تا گوش داریم فکر تا فکر گل فکر ما اوی دیچی ها که اوی دیچی گب زنم اوی جایی گب بچه اکو رپرو را بالابال گفته سم اکا شما مورا رپر حساب نمیکنین کو مو داخل نداره از نچی و کاگ مخلص فکرات بگو اگه کاگ مخلص بگم همه رپ شون همو رپ شون کاتی همو تمو شون کاتی کو همو تموی چی میگنش همو غیبت کنیا شون کاتی پازانی اگه شون کاتی و پیش نمیروم همه قگاب شون گفتنیو تمام هیچ که پاز نداره یادیگر نیست این پازانی یادیگر نیست تو ساعتی خالی سانونا چنان که چی گاب رفتی سر درجا ساعت فویز باس کنن شیدا کاین روز حافظا سر کنن خای خای بلاست تایمو بدایم آوان راستی چی با ما در کانال های دیگه مثال یکون همین تو مدرو یکون زبان دیگه کتی هم خیلی گیریا باری رب نیسته چی با؟ گیریا باری آخی گیریا باری نه استیل حفیظی آخی برا نه گیریا باری میگن که نولا قدم میروا بول به نه گیریا باری قدمش هم میگیته 10,020 سال موسیقی یا که با فکر نگم وقت امسی صندلی گوش دادگی دا الو اوزو رفته سا فویز او دومه فکر اینترنتی ما بینی واسطه اما خیلی چون یا آبی اینترنت یا که آبی ما ایرا فکر میسون میشوا شام با پیش کامش نه شام با پیش آور بروتو تبگی سال میشوا اینترنت برای که بی هم وان زورا دوب نکنه داپالنی تینیه تمام اکا دادی خدا او یا بار دیگه خاطر رسمان کنم مقصد که باید پزنی تو یگان جای دیگر رو نمیگیریم اوه تمام با هم نصیب یگان جای نمیگیریم را سلامت باشی اکای نوروز مال اکا دادی خدا نوروز پاکی بود بچه نو لیمی چی گفتنی؟ داو میگه به دوست چسبی چوکت میگم که اکا تو خدمون دای بعد زورانه مثال خلقی ما بیاد زود باوره وقتی که همی اکران وقتی کامera گریان میشه هم خیلی میبرویا کو هم خیلی سر میکنه السلام علیکم برادرای گرامی سازن خوبین برادرای مسلمانی ما بدروین برادران ما را دستگیری کنین دستگیریشون میکنن بسیار ایده فناتایی که دستگیری میکنن بعد خلق مسلیش کمی بعد خیلی نجال استادی میکنن باور میکنن و общем
دیدکی مکان نشد تواش تو همونجا مکس گفت 90%ش ما خیلی فویزکی نمیگم نو بسیاری رپرو قد یک رفت آمد کردگیم ریال نه خیلی فعلی چی دارن مخلص پیدا میکنن مخلص دروغ میگن فلانش کردگیم میگن ای قفای مخلص Правильно. تو گپو میگن فهمیدی که سوماشون هم میخرن دروغشون میگن بعد مرا اینکدن قهر میکنه بعد میگم یگان ویدیو کنم بعد مرا میگن یک خیر اون را استوریز کردی اون را دلیت که پروست از ما یگان چیک زمان نستیم نیتای نمیشه فهمیدی که بسیار تما یک نشد значит ماکس چیزی را پروستا ممکن که مشلنی خلقی ما به چیز تیار نیست برای امواز یگان چیز میگوی میگن که اختراوم نمیگیره یا میگن دالبه یا بای خیلی Temasında olmuş mesela. Ne normal yoksa. Aşağı resmine. که من جای دیدم کی رو رو صحبت کنم برای در افیر اشتراک کردن و فکر میکنم امروزش من خشم فهمیدم که رپر به قدر مخلص نمیرسه مخلص به قدر رپر و سبب چیزه همیان نه سبب همیان چیزه همه تات فویز مخلص اکا به قدر رپرو میرسه لوبای خیل دستگیری میکنن اکا لوبای خیل دستگیری میکنن پروست اکا یا باتل میکنن 60,000 سومون میگه 40,000 سومون میگن اکسیمیرون قطعی استه 310,000 روبل دکاگی بود اکسیمیرون قطعی استه وقتی گذرونده بودن باتل شونه توجیکای خیلی 60,000 میگن بچه با اینم خیلی نسبتی مخلص اکا میگن که تکست مخلص سومی تکست روی میکنه و الله قسم میگن روید میکنیم بعد ایبان یک هفته میگذره و مخلص 4 نسبی سکدن پارتای بچه چی بایی خیلی میکنی و یک کس ایوای زنامینیتی نباشه او یگان جدا مرا شرمنده کده نمیتونه اینم خیلی اکا مخلص میرسه به قدری رپرو نمیرسن به قدری فاناتو رپرو به قدری مخلصو نمیرسن موجود مخلص زد باوره برای مو استفاده شیم برام ساگاسی نکا مخلص با تات فوریز یعنی خلقی به قابلیت کردن شاسون میگن اکی هم خیلی میگن ده نو آدمی که اگر مثال سواد نداشته باشه از نانش کم باشه مقصد کلای خیلیش قطعی خوب فکر کردن نتونه مثال یا اینکه زود باور باشه خیلی را تیز و قابلیت میکنن اکا تیز امور هم که چون دا میدورن این چه 100% خلقی ما زود باور ای همین زود باور 100% زود باور ای باور 100% باور ای سنتوری امو خیلی برای چی 7 مینوت چی خیلی بسیار بردیم با یکم روز دیگه میدونیم چخشق میکنیم فکراتو نفهمیدم و میفهمیم برای چی ای خیلی های obšim teorije Max čako padjeske kardán a moram analiz mekni. بعد آیا بیامون کالونو رپ هم هست